किस्कू महाशय। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে সান্তাড়ি একাডেমির পক্ষ থেকে আজকে যে ৮ম মহান কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু পুরস্কার আমার মস্তকে দেওয়া হলো, সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি সম্মানীয় পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো মহোদয়, রাজীব লোচন সোরেন মহাশয়, সান্তাড়ি সাহিত্য একাডেমি সান্তাড়ি একাডেমির চেয়ারম্যান তথা নয়গ্রামের এমএলএ দুলা মুর্মু মহাশয়, বীরেন টুকু মহাশয়, আরো অন্যান্য আমার যত মহাশয় এমএলএ বন্ধুরা রয়েছে, প্রত্যেককে আমার প্রণাম জানিয়ে আমি দুই এক কথা বলব। কবি সারদা প্রসাদ কিস্কুর প্রতি প্রণাম জানিয়ে আমি সাঁওতালি ভাষাতেই কবি কিস্কুর এই কথা ব্যক্ত করব। যারা নন সাঁওতালি ভাষাভাষী মানুষ আছেন দয়া করে মাফ করবেন, একটু সহ্য করে বুঝতে পারবেন। রেঙ্গে রে তিতাং রে এমন রে আতাং রে জানাম রতে রর্জন রর্দ জুদে গিয়া জানাম রর বেগর কুকুর দাম ডগর ইয়ে দিলে হয় দাঁড়ে গিয়া জানাম রতে রর রর্দ জুদে গিয়া। আমার অতি শ্রদ্ধায় কবি সারদা প্রসাদ কিস্কুর প্রতি আমার কবি প্রণাম। তেহেñ নোয়া মান দিসম রে নোয়া সান্তাড়ি সামেত বাগান রে নোয়া সান্তাড় সাহেব দিনাস লিমিট রে যাহার ঘুরতে ছিলে রাখার দেন नुई तो कहीं ना योद जो आपको संतरी साहेब ना लिमिट है जो लखा के बिनाया नुई भूल गए थे कभी सारदा प्रसाद किस्कू रहा पीछे तक आपको नहीं को संतर जे लिमिट का नाना का प्रारंभ पाएगा मतलब नहीं तो जो मॉडर्न साहित्य जहाँ संतरी साहित्य नहीं लो অল্পের অভাবতে সান্তাড় উঠালে না কোচা করে মানরা বাড়াই কাটতে হ্যাঁ ভূয়া মান্যতা না অভাবতে মন অভাবতে ধরতি না সাহিত্য ভগবান রে ধরতি না সাহিত্য আসলে যাহা বান লঘু গণকান তাহেন এইরা রেডি মহতান কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু নোয়া কমি নোয়া আপতালা রে হেন দার্শাদালে কো করা নুই আয়া অলগনা করধনিতে নুই আয়া কথা গান ছাঁদালেনা হেড়েম রাসাতে নুই এরা সান্তাড়ি সাঁওতাপনা তুমন হতাও কাতে আয়া সেরি ধরনা সেরেই রাহাতে धरती जगत होड़े चौंकाव के गुना ये सान्ताड़ी साहित्य का इतना साहित्य को नंबर कमाओ इना धरती ने साहित्य ना कन्वर्ट मिला दो सारा किसको सामान्य बना तीन सिरमाना या जीवन को सर जहाँ मिटान पुरुष अनुक्रम में मिटान साहित्य ना डेवलपमेंट से
उतनो रहा को मिया मेटन भूल को इपिल नवा दिसम रे नवा रहा कते धरती आलो करा नुन कवि जहाँ हर दुखे तो नवा घर ते दिसे कते तेहेन आबुआ सांताली साहित्य अष्टम तपसिल रे भारतीय संविधान रे ती अगु दाड़िया दाबो नौकान को भी ऑल बेल बांधतान का वो लेकिन कथा बांधता है ना ना लेकिन बहुत कई सारे बाबू जान किया कि आलिया शहर का साहित्य बागान में नौकान अनोलिया बिना का लिया नुई नवा साहित्य ना सजा बच्चों नौकान कवि को किया ले खजी के अब हम लोग दिल्ली जब दरबार दाड़िया था बेन दाड़िया था बोल आलिया साहित्य रे ना नहीं धरी वालों ने कहा तो आलिया परिस्थिति ले चर्चा दाड़िया ओनाते उनी कोडिया नवा साहित्य ने धोरे हिलते ये नरेनी सरकार सांताली एकेडमी रे जहाँ बहुत को बिना को दो विशेष करके दुलार बाबू नुका आपको न कमी उठा करते हो आपको कभी सेट करते हो इधर को कमी सांताली वर्षी सारे देना बोलबे देना कमी नवा करते हो नवा कमी को दाड़िया था ओनाते इन चिटके ये साय गुहारी चालेना और ये गुहारी चाल नरेनी जहाँ नितोय जहाँ सरकार भी नहीं दो नरेन जहाँ मानव उदय भी नहीं दो मानव दे ममता बनर्जी भी नहीं दो मुया नवा कमी हो रहा अब जेती तीन जायगा रे यदि कोई आती ना ओड़ा पर्यंत तो मुया कमी ना सेटल दाड़िया हम तो कम्युनिटी नहीं है गुहारी चालेगा खानाम को के भाई चाहे ना पे नवा जीवित चला रे साने देना जहाँ कमी हो रहा नवा वो तापो आका के बिना नौकान भूगोल को कमी हो रहा तलक है इन्हीं खुशी आज सभी धर्म और केरल बागोल रहते हैं और देखो इन्हीं खुशी आज सिर्मा इतनी कुल चांदोवा रोड का था मुगल इन्हीं खुशी आज सुर हुआ है नहीं बड़ी गड़ा कितनी सहाय सनाम को बड़ी टाइम तो ना जहाँ तो बना